Gago, wala ko autobots. Nandiyan na ba si Tokyo? Yung mga mag-aambag po ng city sa party ko, sa ES Tokyo, na lang. Tokyo, Thank you. Tokyo. Amihan. Kapeng. Ba't ganun hindi ko makita? Amihan. Lul. 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 Gago, expired. Ano mo mukha mo? Tangina mo. Lul. Wait lang. Aw. Matthew Aba. Diotti. Aba. Matthew Diotti. DFE. Si ano yan, good Uy, shot Tokyo, ata bisa mo yan. na, command mo na yan. Gagi, si Tokyo tuloy, si Hadlang ata magko-command. Sige Ano, nga. wala namang event eh. Apakar. Ay, Si Jeff. sa Wala lobby. ka mouse? Kawawa ka naman, wala ka mouse. Raffle Bops. Ayun, si Tokyo tuloy si ano. Man Wenzel. Okay. One. Compress. Image tayo. 3, 2, 1, image. Parto. Arto. Hintayin sa Arto. Akit. Arto. 3, 2, 1, push. R1. Kanan na. Wala. Ano ba? Okay, baba. Lower mid lang. Hintay tayo. Okay, dyan lang. Akit mid. Wala pang kalaban. 51 na yung 5. Mama May G, scouter patag ka, na ako, Mama Mama G. G. Mama G. Compress Ako? lang, dito lang. Wait lang. Ikaw to. Scouter kayo. Sige po. Kaya lang ha, dito muna. Wala pa tayong Dito scouter. sa DDS nasa R. Nasa R1. Hitable na. Tara, baba. Par 1. Tara, akit. Akitin nyo na. Akitin nyo na. Sa kung SD. Makita iba eh. Well. Okay, palag pa. Apakar. Pasok R, namatay. Ubus sila. Pasok R namatay. Dito lang. Compress. Baby, may mga natira pa oh. Patayin nyo na. Burin nyo na. Tara, baba. Nag-image na. Baba. Lower mid. Phoenix. Tara, akitin nyo na to. Palibutan nyo na to. Pagpa-portal to. Hitable na oh. Wait Okay, lang. baba. Pile tayo. Pile. Hintayan ha. 3, 2, 1. Wala. Akit lang, L lang. May Mama G, may scouter ka? Compress tayo, Wait image tayo Wait dito. lang. Sasalpa ko lang. Sige. Nasa R daw. Lang, Sige, image. File 2 tayo. L2. Dito na sa mid. Sino yan? Phoenix? Nasa Baba. mid DDS. Mid bilog. Hintayan. 3, 2, 1. Sige, lower mid. Pa-laser. Habulin nyo, nakatalikod oh. Elto na sila. Nakatalikod oh. Habulin nyo. Akitin nyo na, nakatalikod. Habol, pa L2, sagad L2. Mga walang image oh. Ikot natin Walang Phoenix image. pare. Okay, harap likod. L1 tayo, L1. Clashing ha, clashing. Low DDS image na ha. Phoenix. Kaya Low L1. image Ito muna, pasok L. Walang bababa, dito lang. Low image tayo. Pasok L, namatay. Sa laser yung kano ah. Sige. Pa L2 tayo ha. Okay na? 3, 2, 1 image. Pa L2. Ito na sila. Gate. San, sorry. L2 muna. Sana? Sorry. R1. DDS. Parang baba. Arto. Hintayan na. Going L na. Going L.
Takinas. Makyat na ng L. Makyat na ng Balik, L2. Ito rin Phoenix ha. Phoenix. Sa Lower L1 mid, lower mid. Nasa Ito na, L1 na. Sige, Ay, sige. Palag. Kagi naka-off yung reso mo, ES. Pamid, push mid. Meron pa dito. Ito Dide, sa Pasok likod mid. ah. Akit mid. Harap gate. Walang bababat. Tira lang dito. Papasukin. Pamid yung Dito lang mid. Phoenix. Pasok lang mid. Pasok Nasa lang mid. mid Phoenix. Sige, palag lang. Buhay pa kami, oh. Palag lang. Palagan nyo, anlihan nyo. Pumasok Sige, Phoenix sa sync. Pumasok. Sige. Sige, bilangan nyo, ha. Patay ako. Naka-reso. Sige, Itable na yan, Gar. Itable na, Gar. Gar, itable na. Anlihan nyo, alis yan. Nice. Gago. Sige, boss. Pasok lang mid. Okay. Pumasok pa. 4, 5, 6. Compress na. Tira sa portal, may hitable pa ata. Clear R. Sige. Compress. Image tayo. Clear R, ah. DDS pa L. Ay, ano, Phoenix pa L. Baba. Palaser. Wait lang. Naka-apak sila sa... Palaser. Sa L na L. Sige, palaser. L2 tayo. Dali, Wala, akit. Ano mid Akit na L2 muna. Sync L1. nagpa-mid Sunod lang isang L1. Mother Gar. L1. L1. Ito, tira. Oh. Busin mo muna to. Compress. Baba. Sinabi likod mo na kayo sumama Okay, doon. baba. Laser. Clashing, oh. Busin nyo to. Okay, palag. Nakakat tayo. Ati tayo pa rin. Pag nakakita ng kalaban. Apakar. Apakar tayo. Apakar. Okay, apakar. 3, 2, 1, pasok. Abante onte. Mid pa rin sila, pare, ah. Low mid. Sige. Okay, full buffs. Low mid. Oo. Low mid. Laser. Ganda Laser lang. side. Abante nga dito. Gate lang. Press. Papa-image ako, ah. 3, 2, 1, image. Tara, baba. Low mid lang. Wala mo nakakit. Low mid lang. Laser. May ipit tayo dyan. Laser lang. Ito na, Phoenix, ha, pababa. Nasa L1. Laser lang. Laser L1 lang. baba. Tara, push. Harap likod. Ito Harap na, likod. File. DDS na rin. Wala nga akit, ha. Low mid lang. Pa-laser ulit. Laser muna. L1 Phoenix, Laser muna. ha. Sige. Tara, para file 2 tayo. File 2. Ipit tayo dyan. Image tayo L2, ha. Compress. Okay. Papa-image ako, ha. 3, 2, 1, image. Okay, file 1. Gagi, di ako na image. Sige, baba. Nasa mid pa rin DDS. Gago na, wala yung Low ano. mid lang. Phoenix, ha, laser na yata. Tara, laser muna tayo. Laser lang. May ipit kasi tayo dyan, eh. Gago na, Tara, saan yung Phoenix? harap likod. Makase, up. Okay, palag, ubos yan. Okay, palag. Okay, palag pa, ubos yan. FS na lang nasa likod. Palag lang. Palagpar. Palagpag, ang dami pa natin, no? Palag lang. Sinasync nandun na sa lower. Okay, apak mid. Flashing sila, apak mid. Kaya lang, namatay ako. 3, 2, 1, pasok. Gago, pumasok din sila. Sige. Nagsabay, ah. Kailangan nyo, ha? Sabayan natin to. Manage ka, Kuya Well. 7. 7, 6, lalabas sa 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na yung iba dyan. Nagpa-R sila? Nagpa-R? Ay, gago DDS? naman. Press. Papa-image ako. Nagpa-R sila? 2, 1 image. Baba tayo. Baba. Palaser. At par. Dides pumasok. Walang akit. Laser muna tayo. Laser. Hindi pa triple. Laser. Ah, Flashing na Dides ha. Dides R2. Akit na doon. Balik. R1. Crashing na. Sige, sagad. Hanggang ngayon R2. Hanggang R2. Gago. R2. Linis dito R2. Pasok lang R na matay, ha. Pagkaubos yan, R1. DDS naka-apak L. Sige. Compress. Papa-image ako. 3, 2, Ay, 1 image. R2. Ato daw Gar.
R2, R2. Pasok na Baba, baba, DDS. baba. Pa-L2 tayo, pa-L2. Dali, abang wala. L2, 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 L2. Hintayin na L2 Pumasok ah. na DDS ha. Pumasok DDS. San, L. san. L, L, Hintayan. L. L. Pumasok. Phoenix Press, mid ha? ha. Makasi first ha. 3, 2, 1, push. Hawak Phoenix Makasi. mid ha. Phoenix mid. Makasi. Pushing na rin sila L1. Makasi. Up. Bus yan. Sige, sagad. Phoenix, Box, ha? box, Gate, box, gate, box. gate. Gate, gate, Phoenix gate, 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 gate. Hindi ako Tingin gate, magre-reto ha. tingin gate. Okay, palag, ubus yan. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Okay, wait lang. Palag pa. Reto. Apakel ha. Mga namatay, apakel. Linis tayo. Ubus May image tayo. tayo. Meron, May meron, image meron. tayo. meron. Apakel. Linis tayo. Clashing ha. Sige, Phoenix sige, DDS. linis tayo. Hindi, kaya pa dito pare. Kaya Sige, pa. pasok L. Andiyan natin. Pasok. Pasok. Ubus oh. Kaya pa to ha. Bilang. 5, 4, 3, Ang ina-cancel Two. ako. Thanks. 1. Hitable na. Hitable na. Ninungamdan. Ang layo. Okay, palag pa. Yung hunt to. J1 ang EU. Wala ko. Pasok na yung namatay ha. Compress tayo dito. Walang mag-image. Pasiti. Compress. Ah. Yun naman Oo. yung hunter. Gagi, nakadayo na yun. Compress. Pa-BA. L1, pasok. Papa-image ako ha. 3, 2, 1 image. Baba. Mid bilog. Lower mid. Meron dyan. Tara, Hindi. kita. Phoenix Ikutan nyo na. Wag Pwede nyo. na, May pwede hitable na, dyan, oh. Hitable, oh. Harap likod. DDS. tayo, par. R1 pare ha. R1. Sige, R1. Phoenix. R1. Ito Ito na, na, baba nyo. Palag. Atras ha. Palag. Push nyo na. Malilikuran kayo. Sagad nyo na. Par. Yan, kayo na yan. Nice, subos. Apakar mga namatay. Apakar nung matay. Nakancel pa. Ayop. Apakar. Madami pa kayo dyan? Madami pa. Ay. Apakar. DDSR. Kaya lang, konti na, DDSR. konti Yeah, apakar. Naka-apakar. Sige. Ito. Apaka. 3, 2, Ito naman. One, Yung pasok. mapapatay, Gar. tara. Phoenix Full box. low mid ha. Linis tayo ha. Pitik Ano? MH ha. Pitik MH. Pa-city. Pitik MH. Peng, wala ko reso, Peng. Sige lang, Okay. sige. Ikot. Gago. Hitable na ha. Box lang. May ipit tayo. Box lang. Laruin niyo yung box. Sabay harap na R2. Sige, palag. Naglag. Naglag ako. Palag lang. Dami ba kayo dyan? Dali lang. Hapa natin. Wala. Madami pa kayo dyan? Apakar. Ubos tayo. Apak mid. Crashing sila dito. May image ba? Meron. Apakar. Dali. Palagan. Linis tayo. 3, 2, 1. Pasok R. Okay, drop. Unti na lang to ha. Pa-drop city. MH na. Box muna tayo ha. 2. Nagpanto ko ng MX pare ha. 3, 2, 1. Push R2. Linis. Oh, 5. Linis. Balik R1 ha. Gago. Sige, ubos. Pareso ako. Mama din Naka na. reso? Wala. Sige, Iba. R1 lang. Pasok lang R na matay. DDSL. May image Masok. pa kayo, di ba? Image Phoenix pa. mid. Baba. Mid Inig bilog. Tara. Mid. Ito sa mid pare. Kaya lang, sabay. 3, 2, 1. Pakanan. Akit. Manipis lang to. Sagad nyo. Hanggang portal. Harap likod. Gate. Nasa kanan ha. Kanan makapal. Puta. May reso ka? Sige. Ano tayo? CD. Labas na ako? Teka lang, apakar. Nagpa-L yung Phoenix. Sige. Apakar. Papasok lang. 3, 2, 1. Pumasok na yung ano? Pumasok na yung Phoenix sa L. Full maps. R2 tayo ha. R daw guys. R. Pitik MH. Ito na, Phoenix ha, para. Dito lang. Pitik MH. Abante nga kayo. Abante. Wait lang ha. Nasa Abante mid lang, ng ano walang DDS baba. ha. Abante. Walang Abante bababa. Sige, baba na. Bumaba na kayo eh. May ipit kasi tayo dito. Pael. Nakatalikod. Walang akyat. Laser tayo. Ato, akyat. Flashing. Akyat. Likod yung iba ha, DDS. Ubusin nyo na to. Harap likod. Meron pa likod oh. Sync. 3, 2, 1, push. Sync. Tara. Naka-day 90 HY. Busin nyo. Balik L ha. Balik L. L tayo. Ito, likod oh. Balik L. Akit L. Pasok L na matay. MX ha. Gagi ano yun? Die na yung hunt.
Oh, tayo Oo, na yun. nakaday na yun. Pasok L, pasok L. Kala ko nung. Kaya Teka lang wala ha, papa-image ako ha. Meron ako. Ito, Yung take Dagis, image. oh, saan yun? Ayun. L Take Phoenix. image. L2, 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 L2. Phoenix, pumasok. L2. Sige. Ay, hindi. Mid Phoenix? yata. Mid. L2, L2. Phoenix pumasok. Phoenix. Sige, baba. Nasa L pala. Sync yan ha, sync. Saan yan? Sorry. Mid. L. Tara, balik. DDS ha, mid DDS pare. Balik, L2. Ito. Ito na-clashing na. At sige. Atras. Laser. Parang push. Walang akyat. Ay, meron pa sa Bungad ano. lang. Mid ah. Bungad Meron lang. pa sa mid ha. Meron pa sa mid. Akitin nyo na. May ipit tayo. Akitin nyo na to. Okay, palag. Naipit tayo. Jules. Wagi ubos. Wait lang. Apakar, dali. Lilinis tayo. Apakar. Palag lang, boy. Apakar. Nareso. Dapat inakyat nyo na kasi may ipit tayo eh. Sa mid yung Phoenix. Apakar. Okay na? 3, 2, 1, pasok R. Okay, full buffs. Ay no, walang MH ano. Sige. Full buffs. R2 muna tayo ah. Sige, clear. Pasok lang. DDS na sa mid ha, DDS na sa mid. Sige. pare. MH. R2 muna tayo. May ipit tayo. Nalilikuran tayo ah. Tayo mga ano. R2. Hintayan na R2 ah. R2. Sige, baba. L2. Wala pang clashing ah. L2. Nililikuran Ito na, tayo eh. DDS ka na. Likod. Ready. Makase. Up. Babay nyo. Palag. Push yan. Palag. Ubusin nyo. Ubusin Wala nyo. pa Ubus yan ako, sa atin, oh. Ubus. Palag pa. May mga EPS sa titira. Huwag kayo pa, ano dyan. Wait Ano lang. pa yung perks oh? Okay, palag. Laser lang. Madami pa, makapal pa. Pareso nga ako, mama. Yung Young Bay, oh. Boss, Buhay boss. pa. Yan na, sync Bilog na lang. sa laser. Bilog lang. Laser. Patay ako, ah. Palagan nyo na yan. Ubus pa sa inyo yan, Gar. Nice twin. Nice good shot. Sumatras. Ubus pa. Yung sync par sa bilog. Oo. Sininong rel, ubusin kayo niyan. Palag lang. Wala na. Ito Kaiser oh. Sige, palag Oh pa. pa, dami pa. Palag pa. Ang dami nyo pa, Gar. Wala Naka-basic namatay ako, pa. ha. Revive ko, ha. Madami pa kayo? Tikit sa bilog. Sige, Eh, Tokyo. kaya Okay pa na. to. Sa labas ako. Saan kami papasok, par? Apakar. Arto, sa R tayo, Ah. Tokyo. MH nyo. Pa-Arto tayo, tara. Arto. Pasok R nga, pasok R yung mga nasa labas. Punta kayo, R. Gap. RG tayo dito. L Phoenix ha. Sige. Nakaapak. Mas Okay, compress. ay, Full buffs BBA. nagpamid. Pasiti ako, Sync. pasiti. Nagpamid yung Uzi, sync. pasok R, Uzi. May Uzi, MH pasok, R. tayo? May MH pa? Meron. Teka lang, ha. Sige, abante. 3, 2, 1, MH. Pababa tayo, ha. Baba. Eto na DDS, sa'yo, R. DDS, R1. Galing R2. Angat nga, R nga. Puta, likod na naman. Palagan nyo, Kaya. walang akyat. Tira balik lang. Galing mid. Meron likod Kalati to. na lang. Sige, Kailan balik pumunta tayo ha. natin? Naiipit tayo, Gar. Hintay tayo ng clash. Ang daming DDS. Lagi tayong nagiging palaman, ah. Lang eh. Atir, huwag mo Pag na merong sinabing likod, huwag mo na balikan. Oh, sige. L1. Apak L. Kaya mo yung naiiwan. Sige, Kasi apak may L. sarili 3, 2, 1, siya. pasok L. Sige, Dok. Okay, full buffs. Naiipit tayo, Gar, eh. Pag ano. Classic pa doon, nalilinis tayo, ha. 3, 2, 1, MH. Wait lang. MH. Baba. Linis, ha. R. Ito. Linis, mid. Walang MH, oh. Angatin nyo na, par. Angatin nyo na to. Hitable to lahat. Hitable to. Ang kakot. Linisin nyo. Harap likod. Ang ina. Trip naman Harap yan. likod. Compress muna. Mid muna. May image pa. Baba tayo. Pa R. Par tayo. Namatay ka. Pero. Let go, Gar. R. Tara, ano tayo? Bird tayo image dito. Wala Ay, pang gabi, clash. meron sa mid. Lilikuran tayo. Oh, shit. Harap gate. Dito lang muna. Pasok R, mga namatay. Pasok R. Ito, DDS, MH, Lantan 2, 7, 6, palaga, 5, 4, 3, ikutan nyo na, 2, 1, walang mag-R2, palag na, hitable na.
Ang ina par. Palag na. Gagi na Pupunta kasi kayo ng Arto yun. side. Tang ina. Gagi ba't nag-arto pa kayo? Box na sana. Dadakdak ba Dakdak kayo yata par? eh. Wait lang. Tara, apakar. Wag muna. Wala tayong MH, no? Walang MH. Uzi, nasaan ka na, Uzi? Apakar. Walang MH. Meron, Sarin nyo muna meron, yung meron. supe ko. Meron. Akin na yung MH supe ko. Dito. Sige. Sarin nyo muna. 3, 2, 1, pasok R. Kahit Okay, sa box closing mo, dito, Gar. Wala kayo sa Box. Olympic. Huwag na kayo mag-arto. Box tayo Parto yung push 3, 2, 1, push na. Linis na lang Lilinis na lang Lilinis na lang par. F-invite nga ito. Parto. Sagad nyo R2. Ngayon kayo mag-arto, Gar. Ngayon kayo mag-arto. Walang MH, Sagad nyo to, Ubus lahat, ubus na. Okay, ito pa, sync, R2. Tara, R2. Z3 na BA na yan, Z3 na BA. Delta naka-BA. R2 lang lahat, R2 lang lahat. Subos. Taragapang pa, ito pa. Parwan muna. Pasok mo, para yung mga namatay. Par. Pasok ang mga namatay. Good, may mga yan. BA nyo to. Nakadayo na to. Naka-PU, Gar. Okay, pasok lang. R1. Ito na, gate, MH. Walang bababa. Tara, baba. Habol. Pa-laser. Laser. Sige. Laser lang. Arto na, Sige, nasa arto na. push. Laser. Ito, Scout naka-arto na na. tayo, Parto, may ipit tayo. Walang akit. DDS laser para, DDS Sige. laser. Laser tayo. Akit ka, low plat. Parto, push. Parto, dali, may ipit yung May ipit yan. Baba na, hitable na yan. Flashing na, DDS Phoenix. Palag. Sync pa yung naipit dun, Okay, palag lang. Apakar mga namatay, palag lang mga buhay. Kaya pa. Kaya pa, ang dami nyo pa. Okay pa kuman dyan, namatay ako. Wala na, ubus na. Apakar. Basta tayo. Lag yung scouter ko, sorry. Sige lang. Tirahin nyo nga to. Atin pa dun para, Tirahin nyo flashing nga to. pa rin. Sige. Sorry, dito Apakar. ba? 3, Dito. 2, 1, pasok R. Okay, full bobs. Linis tayo dun, flashing Inis pa yun. tayo, mag-aarto tayo. Pumasok DDS. Dito muna tayo, Nasa arte. Nagsundo. 3, 2, 1, parto. Hindi pa hitable yan. Parto. Ito na, sync. Ready, makase. Up. Meron sa Tingnan nyo. R1 R1. Phoenix sa likod. Phoenix. Likod. Phoenix Gusto to, R1. sync lang to. Harap likod. Naka-BA Okay, din mo pasok na. R namatay. Palag, dami nyo pa dyan. Push nyo Uzi, na. press 1 ka, Push na, Uzi. sagad nyo. Apakar namatay. Nice one, Peng. Pasok R namatay. Sabi pa kayo dyan? Isa-iso. Ubos. Sila pasok R, dali. Remage tayo dito. Ito na, DDS. Gate. May MH. Gate, makase up. Walang bababa. Gate lang. Walang bababa, tira balik lang dyan. Wait lang. Sige, pasok R namatay. Palag lang. Ubos. Seven na. Walang bababa. Akit. Recover tayo. Wala pang kalaban. Nasa labas. Sige, pasok R. Nag-SP Abante sa gate. Full bops. Nag-SP Dali, na sila. papato tayo, dali. Okay na? 3, 2, 1, MH, Arto tayo. Arto. Bill nga dyan. Meron ka. Bill. Arto. Baba. Tawid tayo. Nasa mid yung Sing. Kaya L2. Hintayan na L2 Dito lang, 3. Ito na, ready, makase. Up. Atras. Yes, walang atras, puta. Ubus yan sa atin. Daming walang Ubus, MH, agad. Ang ubus sa atin, Wala Ba, na L1. makamatay, diba? L1, nice. Ganun lang, walang atras. L1 lang, low image Low tayo. image na. Pasok L namatay, akit L. Nakaligad Tingin likod Pasok L namatay. Wala. Tingnan mo, wala namatay sa atin, Si ano lang, Kaida lang. Kaida. MH tayo, 3, 2, 1, MH. Bill nga. MH party ko. Baba. Low mid lang, walang akit. DDS Pwesto, mid. laser. Wala yung 5 Laser lang. Clear R. Laser lang. Teka lang Clear Diyan lang kayo. Clear R. Diyan lang kayo. Teka lang Diyan lang kayo. Tingin lang likod Tara nga, par tayo pa. Arto.
R2 tayo. Malilikod lang yung mga yan eh. R2. Burn tayo MH dito. Wala pang clashing oh. Wala pang clashing. Dito lang tayo, dito lang. Kalma lang, Wala kalma lang. ko MH ko. Mid pa rin sila, ah. Mid pa rin, Sige, ah. sige. Tara, Tara, tara. pumasok na. MH. Par 1. Rekta to ha. Rekta. Baba. Akyatin nyo na. Linis na lang oh. Linis na lang oh. Set kayo. Linis, akit. Linis na lang yan. Linis na. Ubos. Pasok min mga namatay. Harap gate. Sing. Pasok mid. Ubos. Nice one. May MH ako. Pasiting ako, Peng. Dito lang. Pasok lang Yes, mid namatay. Yung Ah, sing ka. pa. Pa-BA sing. Hindi yan. Pasok. Mid lang. Yes, sabi ko. Mid lang. Tara, baba. Sa R. Laser. Ito. Gago, naglalaro. DSR. Ako. DDSR ah. Sige, laser. Par 2. Wala, kakapasok na ito. Sige, dali. Sakto to. Hintayan. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Push. Hawak makase ah. Nakatalikod do. Ready. Makase. Talikod. Makase. Up. Sige, sagad. Nakapwesto tayo. Wala pang buffs yan oh. Gate pa. Gate. Pasok ar namatay. Andiyan natin to. Palag pa. Okay, busin Sa mo, inyo. Tito Balgar. Subos. Apak ar. Pasok ar lang. Andi tayo. Pasok ar. Only ring Pasok ar. DDS. Gago. Sige, pasok ar. Uzi, Bulan Uzi. tayo dyan. Pasok ar. Bilang ha. Pag namatay. Sige, pasok lang. Atin Sync to. na lang to. Sync na lang. Bilangan nyo. City. Sorry. R lang. R2 ha. Push nyo nga to. Putang ina. Namatay R2. pa ako. R2, push nyo nga. Ako na. Balik R1 tayo. Pasiti ako, Peng. Sige. Okay. Hindi kasi ako namatay, sorry. Hindi ako Nag-MH napag- kayo? Nag-MH? Up. Pa-MH R2 tayo, R2. Tayo manlilikod. Gago. R2. Balgi. Sige lang. R2. Hintayin na R2 ha. Mahaba Eh. tayo. Bilog. Ay, Rel. Kala mo ah. L2. Ay, nako, Rel. L2. 3, 2, 1, push L1. Clear. Sige, baba tayo, baba. Low mid. Mahaba. Low mid. Sige, nasa Ayan. tower mid sila. Ayan. Baba. Akit tayo mid. Akit lahat ah. Nasa dulo. Takip, ito, hitabulo, sa makapal. Okay, sagap hanggang portal, Gar. Shit. Busin niya harap gate. Sabog tayo, ah. Sabog. Maraming naiwan na. Sige, mid mo na. Pasok mid. Ayan na, Yun, 8, nasa left. Ay, gago. 7, Yung Mona naka-BA ah. 5, MH, 4, 3. Tangina nyo, lumalabas Lumabas, kayo. Tara, lumabas. baba. Par tayo, Baba par. Baba, Clear, par. clear, R. Sige, Masali akit ar. Sorry si Tayo. Banabin. Ito, 8, 7, DDS L1 para. 5. Sabayan nyo to, 4, 3, 2, 1. Sabayan nyo. Delta Variant naka-BA. Ay, Pa-L2 na DDS. Armo na. Akit ar. Pasok ar namatay. L2 na DDS pare ah. Sige. sorry, Peng. Sige lang. Tayo. Ayun o, hanto. Pasok. Ito, gate, MH. Pitik lang MH. Tara, pa-MH. Bababa tayo. 3, 2, 1, baba. Linis. Pamid. Akit, pakaliwa. Left to right. Tara. Pasok. Nasa loob na ako. Pasok. Linis. Galing clashing yan ha. Baka maubos pa kayo. Okay, palag. Akyat. Subo. Sa portal ang dami oh. Bangis, sali mo si Win. Apat mid namatay. Wait lang, Pasok kita mid, ka natin. pasok mid, Huwag ubos dumalaw na, rin, ubos na. huwag kang dumalaw. Bus na, pasok mid. Pasok lang mid. Nasa L. Nahayaan yung Pasok nakapi. mid, Uzi, pasok mid, Uzi. Pasok mid. DDS nakapak R pare. Abante nga kayo. Dito, abante, dali. Abante. Yung Ayun sa KG. IXI naka-PU. Abante. Full buffs tayo. Abante, dito kayo mag-buff. Abante. Okay na, party nyo. Papayamit ako ha. 3. Ay, 6. Dito lang muna. Sige, laser. Pa-laser. L2. DDS moving na R2 ah. Moving Sige. R2. Sing. Ito Sa likod sing. natin, sing. Bilog. Ito na clashing oh. Linis.
Atin yan, para. Atin yan. Tayo lilinis dyan. Okay. Marami ubos. pa Ito na Elto sa side, lower, ah. Elto side pa. Palag. Busin nyo na yan. Ubos. Kugang reso ko yung kugang. Preso kayo. Oh, ina mo. Wait lang. Ubus pare. Wait lang, cooldown. Ano yan 45 yan namin, nakatapak ka. Sige. Aakit tayo Compress 3, aakit tayo. MH ako. Kaya city. Wait lang, cuts. Sige. Ay, gago. Hindi ko Tayo, na pa L. MH. L tayo umakyat. Low plat L. Pamid. Dali, patay lang natin to. Dali. Low plat. Intayan sa bilog High plat bilog. High plat bilog lang. Makapal. Maraming naiwan na. Teka lang, Walang MH. wala mo na pupush. Maraming naiwan. Hintay. Papasok ko na. Bago nipis natin. Pasok dito. Maluluwa. 3, 2, 1. Pasok na. Maluluwa na. Makase up. Pasok nyo na, Gar. Nice one, Gago, Pekpek. bus Gago ni ba? Pekpek. Oti, kill. Tangina, sayang. Grabe si Pekpek. Okay lang, maaga pa. Tagal nyo, Hindi, ang dami na iwan. Apakara. Apakel. Dali. 3, Patay palaban dun. 1. Pasok L. Titirahan niya pala yun. Ay, tirahin eh. Bayan natin to Pasok lang. MH lang Four. ako rin. 5, 6, 7, 8. Nakaigar, may mission. Galaw na. Box lang Box lang maglalaro Box lang. Sige, palag. Palag. Apakel na matay. Gusto tayo? Apakel. Sabay. Ina, wala akong mapatay. Lang. Apakel. Dahil yung lilinis tayo doon. Apakel. Wala mapatay Tirahin na yun. Dadalawang piraso. 3, 2, 1. Pasok L. Dali. Clashing to MH. Pitik MH. Ano ka, Kuya Ano Wiley? na agad kayo pag may medyo Sige. hindi na tayo mag-BH. 2, 1. Okay, push na. Pa L2. Tara, makase. Up. Pa L2. Huwag yung bypass ng mga brawler sa likod. Uubusin tayo niyan. Walang MH yan, Sagad nyo na L2. Dali, malilikuran kayo ng bagong Parang pasok. Ayun na, Phoenix. Phoenix. Okay, palag. Wala. Naipit tayo. Peng na-cancel, Peng. Okay lang. Sige. Okay, palag pa. May mga boy pa. Kaya pa. Kaya pa. Push kaya L2. Apak L. Anlian natin to. Bus na to. Pasok Dalawang Pasok tipi L. na. Pasok L. Gagi, wag yung i-bypass yung pa isa-isang brawler par. Pasok L. Nagago, Yung back naglalag. naka-PO din Nawala yung city. Yung MH. Bus lang dito Gagi. Putang Ubos. ina mo, na-cancel. Naka-PU kasi may nag-PU, gago. Hindi ako Okay, palag lang dito. Pasok lang L. Anlian natin to. Eh, na-DDS na ba? Gate. Ang ina, ba na Yugar? Hindi ako nag-PU, gagi. Anli Wala yan. akong box Gagi may nag-PU. Teka lang. Sa inventory pakat. Ayan. Apak mid ka. Bagal ko rin. Huwag muna kayo mag-PO. Wala akong PU dito. Apak mid. City meron din. Wala na. 3 bundle lang yun. Tank. Sa Hindi na may extra FS dyan. Kala Ato nga pala. Saan Ano ka tayo? na? Apak mid. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Napaka? Compress. Patay. Abante nga. Saan ka? Wait lang. Reso Dito ka. lang sa mid. Nareso ako, sorry. Ako na. Ako na. Abante dito kayo mag-buffs. Tayo Eh pa. na. Ito na, DBS ready na kayo Ready, Akyat, makase. Kaliwat kanan ready, makase. Walang bababa. Maiipit tayo. Dito lang. Damage kayo? MH tayo. Meron ako. Dito lang, walang bababa. Bababa Walang bababa, gagi. Walang bababa. Bago. Hindi tuloy kayo na M8. Yan, Gar. Par nga, par. Phoenix Wag, balik. Mid lang. Maiipit na naman tayo, Gar. Dito lang. Walang palo si Balgar. Teka lang Kalot Dito lang. Burn Pero tayo sa MH ara, Sige. Burn tayo MH. Teka lang. Burn na alanganin. 3, 2, 1 MH. Flashing, Laser tayo. Laser clashing. Laser. Diretso. Clashing L1 pare Clashing L1 panalo. Panalo DDS. Pile. Dali, recover yun. Hintayan na L, 5 seconds. 5, 4, Kapala. 2, 1. Push. Ready. Makase. Nice. Agad. Tangina, God, unahan huwag pa ka tayo matras. Makase. Peter. Apakel. Sige, palag lang. Madami pa kayo. Gagi, nagkatrasan na naman. Apakel.
Tayo, linis. May image tayo. Meron. Isig pa doon par. Sige, Meron sige. ka Kuya Well? 3. Sige, wait Meron, lang. meron. 3, 2, 1, pasok L. Linis 8, 7, 6, 5, gate. 4, 3, 2, 1, kalat. Ready, makase. Up. Nabihin ko L2, na yun. meron na. Huwag niyong babypass yung mga pa isa-isa. Okay, ubos. Baba. Babayin nyo na. Pamid. Walang image. Oh. Pa-laser. Laser. Ready, makase. Up. Sagad, kaliwa. Harap likod. Tara, pa tayo. Arto. Burn tayo. Arto. Mga namatay, pasok R. Ito lang, Arto. Papa-image tayo dito. Clear R1 na. Clear. Ah. Yung mga nauna, par wag na kayong matras Tara, ha. 3. Kasi pag nakikita tayo matras, pre. Atras Press lang, wala pa. MH. Kaya R1 na. MH, R1 na. Oo na kayo, tapos atras din kayo. Sa likod ako ha. Flashing, 3, 2, 1, baba. Flashing mid dyan. Saan to? Wala. L. Sige, sagad na L2. Flashing yan. Ready, makase. Walang image oh, makase. Up. Linis. Sa likod, Singeris. Harap likod. Pasok L na matay ah. File tayo L1. Busta. Ito, makase. Up. Naka-BA yung hunt. Naka-BA na. Okay, ubusin nyo. Pasok L na matay. Ubusin nyo to, 5. Pasok L na matay. Burn tayo dito. Grabe si Pepeng ah. Okay, pasok L na matay. Tingin gate ah. Bante 8. Yung MH. Pitik MH. Lutan nyo. 6. 5. Patay, 4. 3. Walang mag-L2. Palag na. Hitabol na gar. Huwag nyo na papiluin o, di ba? Ang inang ubus o. Tingin gate ah. Tingin gate. Di ba? Ubos. Pag inatrasan nyo, ubos pa tayo. Meron pa. Paano? Gate lang. Gate. Gate. Walang bababa. Gate lang. Tira balik sa gate. Ubos. Pasok Arian nila lang. matay. Nice one. Ito, yung M69, oh. Pasok L. Abante dito. Dito kayo mag-buffs sa gate. Pa-city ako, Peng. Tara, L2 tayo. 3, 2, 1. MH, L2. Nakapek. Gagi sa Rewalk ka nga, George. diretso. Baba. Bilog lang. Saan to? Bilog lang. R2. Hintayan ha. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Push. Right side. Ready makase. Wala. Okay, baba. May MH pa. Baba. Low mid. Lilinis yata tayo dito. Low mid. Walang laser. Dito lang. Laser lang. Dali. Digit. Party, dali. MH. Ready. Makase. Okay, palag. Gago. Bilis nila Ito na, kanan pa. Marami gago. Talaga ko. Nung unahan tayo sa Makati. Sing ka na. Okay. Putang. Di, apak BA mid. ko na lang. BA ko na muna sing. Palag pa. Dami pa kayo dyan. Tapos na. Bus. Apak mid. Napalaman. Napalaman. Apakara. Hindi dalawa kasi nag-push eh. Hindi naman palaman yan eh. R. 3, 2, 1. Pasok R. Dali, full buffs. Dito, abante. Abante dito. S. Tangin ng mga looter to. Dali, papa-image na ako. Okay, Minto ba kayo? Gago. Minto. Not, 3, 2, 1. MH pa R2. Wala pang clashing. Ipit na naman tayo. R2. Tambal ka na. Tayo na. 3, 2, 1. Baba. Kuya, Baba. wala ko na 5-6. Ako na 1-4. L2 tayo. L2. bakit sa Pushing bakit? L1 Laser. 2, 1. Push Sa L1. laser, Sige. L1 tayo. L1 lang. Ito, magpupush L1. ka. Sa atin Ready. L1 lang. L1 lang. Papaburn tayo MH. L1 lang. Nasa L2 ah. MH. Pa L2 tayo push. L2. Caching L2. L2. Ready. Makase. Ito na oh. Makase. Up. Babain nyo na to. Tulog Mga walang MH ha, para mga walang MH MH. to. Sagad pa.
Linis. Linis. Bilog lang. Laser. Laser pa. Ito, Siko. Ready, makase. Up. Okay, hanggang laser. Ubusin nyo na to. Ubus, hanggang laser. Laser bilog. Laser bilog lang. Wala nang habol. Laser bilog lang. Ubusin nyo pa yan. Ay, likod pa. Meron pang buhay, oh. M7. Galing L2. Sige, push nyo L2. Makase, up. Tangina nyo. lago. Akit, L2. Pasok L na matay. Dali, L1 tayo. Compress. Ito na, ready. Makase. Sa laser ah. Palago, Sige, sige. Tangina, Push kayo, perfect. push kayo. Push na. Sync sa ano ha. Low L2. Sige, palag lang. Apak L na matay. Dali, linis tayo. Mabilisan lang. Apak L. Mabol pek ah. 3, 2, 1. Pasok L. Mabilisan lang ha. L2 tayo ha. Itik MH. Asa kam dan. Nabag yata ako. Itik MH. L2 ah, L2. Ito, 3, 2, 1. L2. Tara. L2. Walang MH. Wala MH, Makase. Sige. Tangina nyo. Gago, naglalag. Gago nangyari. Dami Gago, naglalag. Naglalag. Oo, nagdalag. Ako din bumalik eh. Okay, palag lang L2. Balik L1. Mga buhay, L1. Pasok L. Yung Naglag ako. IXI naka-BA, Flash naka gago. ano, Ito nandito. naka Pasok lang L. AU. Itabal na. Push Okay, na, pasok lang L. Push nyo na. Hindi ako makapag-drop. L1 lang. Ubus ha. Ubus. L lang tayo. Pasok lang L. Bumalik ako doon, gago. Ako dun, gago. Pa-BA. Anong lag? Teleport ang po. 3, 2, 1, baba, pamid. Tingin muna. Wala mid, wala sa mid. R. Flashing. R. Teka lang, wala muna akyat. Nagbababa ano? Akit na. 3, 2, 1, push. Flashing. Ready, makase. Box muna. Gago, L2. una ako. Palag. Wait lang pek. Papapasok lang ng Yan, DDS. ano, Ay, basta yun. wag ubos. Hindi, palaman din. Oh. Apakar. Ay, Okay, Wag lang. magka-clash pa. Revive agad. Kakalash pa. Revive ka agad. Apakar. Dali. Mabilisan. Pumasok na rin MH. Phoenix Star. May MH. Wala mo nang papasok ha. 3, 2, 1. Pasok R. Okay, drop. Inis tayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Walang mababa. Tira ba makase. Up. Hindi na, sa baba na. Baba na. Hanggang R2. Yung mic mo ate, nakawala. Ubusin nyo na. Ubusin nyo na. Pa-laser. May ipit tayo. Laser. Nasa mid. Ubusin mo. Sige. Laser muna. Pagka-ubos dyan, laser muna. Laser. Wala na. Sa mid na lang. Tara. Tara nga, mid. Ito, ready, makase. Up. Okay, akit mid. L1 D. City nga Okay. pek. Press party, image tayo. Sabi lang. San sila? Wait lang, scout ako. L, lang. wait lang. Sa L sila. Teka lang. Ito, nasa mid. Nasa R. Pababa na. Ready, makase. Ay na, ba't mo baba kayo? Natapa lang tayo. Sayang. Baba na iba eh. Sige lang, Wala palag pa lang. Gago, Dami wala kasi pa kami. akong command na bumaba. Gago, bumaba na kayo. Yun na, palagan nyo na. Ako rin. Umakyat na ulit sila Sige lang. dun. Apak mid. Kaya pa to. Apak mid, Ay, pasok mid. Pasok mid ah. Ayun na mo. Sige. Ay, gago. Laguna. 7. Sige, labas. Wala, naipit tayo. Ba't yun iba eh? Labas na. Labas na. R tayo. Apak R. 3, 2, 1. Pasok R. Okay. Abante. Para kita natin. Abante. Papa-image na ako ah. 3, 2, 1 image. R2 tayo. R2. Tayo Pasok Balgar. Pasok. Mid sa Kyle. May ano daw. Nita mo ito. Ay, 3, tawid. Flashing na. Nasa mid Tara. yun. Tara, laser. Ito na, ready, makase. Habol, par. Makase, up. Okay, sagad, walang akit ha. Putang ina mo. Akitin nyo na, manipis na.
Sync, Manipis sync. na, manipis na. Sync sa bumaba na, low mid. Okay, ubusin nyo na, malilikuran kayo. Ubusin nyo na yan, ubusin na. Oh, tangina mo. Ay. Sarap nun, gago. Meron po, ang dami po. Hindi Ubusin pala nyo. ang dami nyo pa. Wala pa Pasok lang, R. Pasok lang, R. Pasok lang, R. Vegas mo yun. Okay, pasok Bago lang, R. tong- Recover tayo dito. Ubus sa inyo. Okay, full bops, BBA. Pasok namin si ano, yung DDS. Sige. Tayo muna tayo. Abante nga lang, abante lang. Tayo may ikot. Balji, Tayo natin mag-flashing yan. Tayo naman mong likod. Saan si Tito Balgar? Lang may gagawin daw. Okay. MH. Parang Arto muna. Mid, DDS. Sige. Ano tayo? Pa-laser. Laser. Ang Palaser, mga balik palaser. na puta. Server to, pati ako sabay. Nagpa-L1 lang. sila. Nagpa-L1 Laser lang. DDS. Flashing na. Flashing na, flashing Mamit. Tara, push L, dali malilikuran no, ready. Makasi walang atras ha. Up. Sagad na, dali, korte na. Akit na. Akit na, ubus na to. Pasok pasok 4-7 yung yata mana mo tayo. pare. Dead. Tara nga, may image pasok L lang, pasok L. Wala, namatay. Dead pare. Gate, pasok L. Sila Ninong Rel nasa Gedli. Harap gate ha. Pasok lang L. Yung abela PP yan. Pasok L. Dali pa. Ito na tayo. Walang bababa, dito mo lang. 3. Clear ara. one image. Clear ara. Baba nga, baba. Wala sa mid. Wala sa... Laser. Bakit nasan to mga to laser? Parto yata yan. Parto. Ito, ready. Makase. Walang... Sync yata. Okay, habulin nyo na. Tangin na. Low plat lang. Low plat. Akitin nyo na. Ubusin nyo na to. Ito. Dalawa. Dami. Okay, ubusin nyo. High plat bilog. Pareso. KG. Nareso na ka. Ubos. Low Nag-miss plat. ako. High plat bilog. Ano, yung on to. Nasa gitna. Meron tayo mag-OT, no? Yan na. Okay na, 3, 2, 1, MH. Pa-low plat nga. Low plat L. Ninong Amdan. L2. Ito, dali, L2 clashing, ready. Makase. Meron na sa baba Makase, May Phoenix sa baba. Tingin gate pagka-ubos ha. Slide daw. Hindi, ba't umaatras kayo, Gar? Lamang nasa Nagbiblink ako. pwesto eh. Putang. Nagbiblink. Gagi. Hindi nagbibing. Umaatras talaga, Gar. Hapak L, dali, habol tayo. Hapak L. Inubos na sa inyo. Hapak L. Gago, ubus Ay, pa. ubus, Ubus pa par, ubus. Punta kayo L1, gapangin nyo na, dali. Pasok L1. L. 3, 2, 1, pasok L. Nagbiblink ka. Gapangin nyo na yung mga buhay dyan. Pa L1. Pasok to. Okay, abante. Abante dito. Damage ako. Compress ha. Patay. 3, 2, 1, MH. Baba tayo. Wala na. Nasa mid, Ah. nasa ano, Laser. L2. Laser, dali, malilikuran to. Meron Laser. 6 sa L2 L2. Ito. L2 baba. Nipis na nito eh. Tara, Arto. Gagi, nag-revive. Ito to, Arto. Makase. Tara. Dali, mga cut nyo. Nasa laser Bakit nyo? Yun na. Pusin nyo na yan, par. Pinapush yun na laser. Wait lang, Dali, kuya. laser. Laser lang. Ito, meron pa oh. Nareso Laser. ngayon ES. Kuya Ben. Lagi laser. Ay, Makapal pa, wag na, makapal. Wag na. Nalilikuran pa ng Phoenix. Hapak mid, dali. Apple tayo. Clear Hapak mid. Pasok mid. Papak din DDS ha. Sige. Dali, full buffs. Papa-image na ako agad ha. 3, 2, 1. MH, dali, baba, Apple. Baba, pa-laser. Mabilisan lang, laser. Ito, linis already, makase. Up. Utang ina nyo, hanggang laser. Walang image, so, pa R2. Ito, sa bilog. Makase. Up. Naka BAG3. Ano, slow. R2 pa. Pa R2 tayo, pa R2. Ano talaga. Wala akong reso tech. Ubos. Gago. Bilog lang. Bilog lang. KG wait lang. Pareso. May reso. Pa R2 Wait kayo, R2 na. R2. Ayun na. Takbo R2.
Arto, Kaya arto, pang arto. gapang, daming gapang para. Sige, Tara, tara, tara. Ito na, DDS ha. Baba lang. Maipit tayo. Low plat. Low plat, dali. Low plat. Akyat. Naipit sila niyan. Ito ah. Ready. Gago, huwag kayong mag-atrasan, par. Ready. Dito lang. Palag! Palag na. Push. Makasya. Ano, matay pa. Okay, sagad. Naipit tayo. Okay. Sige. Gago, ma-atras, gago. Ayun na, ubos. Okay, wala lang. Apakar. AS dito. Uzi, Apakar. nasan ka na? Apakar. Dami kong deaths. Apakar. Nasa ano na? Palag lang, buhay. Phoenix, ha? Nasa R3 ha? R3, sige. Apakar. Ito na. 3, 2, 1, pasok R. Clear R. Okay, full back. Low plat pa rin sila pare ha. Sige, Medyo sige. makapal. Pero kaya ito. Abante ah. 3, 2, 1. Low plat ha, low Image. plat side. Right. MH. R2, dali ka R3. Push. Ito na Arto pa rin. Arto. Ready, Makase. R2 lang. Push na. Tara. Low plat. Ready, Makase. Up. Sige, Sagad, pala. gago, matas Low plat lang. Low plat lang. Sige, palag na. Ba't ang nipis natin? Haba. Haba. Sorry, hindi ako nakapag-MH pack. Hindi ata. Sync Mish Gar. Sige, sik mo natin, MH. Sige, palag lang. Ubus pa nga nila, Matthew. Gago, ubus pa nila, Matt. Apakar. Sik natin, MH up ba? Gago, ang daming walang MH, oh. Daming nasa likuran pa. League chat. Clear R. Sige lang, apakar lang. Apakar. Tayo natin sila. Pasok kami ha. Solo Kailangan. FS lang daw si Sige, ano. pasok. Solo FS. Sige. Solo. Abante. Check mo na lang yung macro ng ano sa guild chat. Dito lang tayo. Amdan pasok. Buffs. Full buffs. Pa-PA ako. Flashing pa rin sa high plat. Tsaka sa low plat. Tara, papa-image ako ha. 3, 2, 1, image. Tara, push. Gago, siya lang pumasok si Nilo. Wait Push, lang, push. ako na lang. Ito, salubungan, no? Makase, up. Lahat. Tangina nyo, huwag kayo matras. May sync pa sa likod, ubus to. Sagad na, R3. Ano? Ito, low plat, to. Ang ina mo, sabi ko na, malilikuran tayo. Hoy! Yeah. Oy! Cut. Palag. Hey! Lagi na Reso reso. pack. Reso, gago. Utang ina niya. Apakar. Hindi na ako mag-reso ha. Namamagnet kasi kayo sa isa, par. Nakati tayo eh. Apakar. Dito May pa image sila. ba? Nasa R2 pa sila. Bago, R2. busa may magnet. Huwag na mag-ano. Apakar. Image up. Up sa amin, up. 3, 2, 1, pasok. Gagi. Ayusin nyo, pre. Sumunod kayo sa command. Nahati. Ito 8, 7, 6, Tama, image, efficient, 5, 4. Walang bubuelo, 3. Itabol! Putang ina mo. Itabol. Barat na. Walang Hindi na dadakdak, ba? ha? Walang dadakdak. Okay, pasok R lang. Pusta to. Ay, wala papasok. Palag pa. Putang ina mo. Hindi Kaya apakar. Iniinis nila. Apakar. Yan, dami pa nagre-revive. Sige May lang, MAH? apakar lang. Cooldown yata yun sa 1 Manipis na. May image na ba? Mga 1 FS dyan. Cooldown yan. Up na ba, deck? Up Sige. namin. CD. 3, 2, 1, pasok. Linis to ha, puta, nipis na nito pag ito talaga. Dito lang ha. MH. Wala daw Ready, dahil. Walang 3, MH ha. 2, 1, push. Walang MH oh. Tangina pag naubos talaga. Manipis na, na-wipe pa. Tangina. Ito, si R2. Gago yung Meron hunt. ka, FS, Cancelin nyo yung hunt, par. Okay. Naka-BA na yan. R2 lang. Balik R1. Pasok R1 mga namatay. R1. Tangina, kalong maubos pa tayo nun eh. R1 lang. May image pa tayo ha. Meron pa sa baba, Phoenix. Tamang Tara, jump shot. baba. lang. Baba. Ay, ano? Pag yan, sa babag yan. Verifying. Ano yan? Bag. Oy, Yan, bag. Akit namin. Dali, Low panibutin MH nyo na to. ha. Lalabas. May hitable oh. Bago po, Tabol manag. na. Hitable, gago. Ginagawa nun. Harap gate. Compress dali, papa-image ako. Gago, hitable yun. Compress. Papa-image ako. Pasok mid namatay. Walang namatay. 3, 2, 1, MH. Pael. Walang L. Walang L. Sige, L. L2.
Sa R1 magka-clash. Sige. Tawid tayo ah. Ikaw nyo. Diretso na. R2. Dali. Meron Arto na. pa R2 ah. Hindi mahabol yun yan. R2. Dali. Verify yung 4-6. 3, 2, 1. Push R1. Sige. Push R1. Sige, nakatalikod. Ready. Makase. Up. Beautiful. Okay, palag. Ubusin nyo. Box. Bilangan nyo Phoenix ha. Phoenix pa. 6, Yun, nakayo na yun, par. 4, 3, 2. Ubus lahat. Okay, boss. Pasok lang R. Pare, Verify 4-6 nga, no? ha. 4-6. Tara. Pasok R. Kapulin Wait natin. lang, throwback. IXG ha. Saan ka? Layo ka. Press. Layo ka. Hintay na natin. Maaga pa naman eh. IXG Ano ha. lang to? Nakapiyo yan. Ito, slow motion. Ubusin mo na. KNZ. Wala mag-MH ha. Arian, di ba? Ano? Pa-BA ako. Pa-BA ng mga sync. Sino KNZ? Nakayo yan. Pasok lang. Malulawa ah. Sige, dito lang. Malulawa. 4-6 yan, pare. 4-6. Sige. Apakar. Sino yun? 10 minutes kunin natin. O masyado maaga. Apakar. 3, 2, 1, pasok R. Okay, full bobs. Papa-image sa ako, R2 tayo ah. 3, 2, 1, image R2. Pang inong blink. Blink ako, nagbi-blink din ako. Tayo na R2. Kababuntot. Baba. Bilog lang, bilog. Bilog. Pa L2 tayo. L2. Ito, wala nga akit, low flat. Ito, katin nyo to. Walang image. Katin nyo na. L2 lahat. L2. Ako na. Ayan, naras L2. Tara na, Phoenix lang. sa sync. Ambush sa taas. Sorry. Magagaling. Galing L1 ha. Sige, push nyo L1. L1 nyo, push nyo L1. Sige, tangin na upos. Grabe Pare, na. 5-6 ha. 5-6. Sige. DDS. Tara, baba. L1 lang. Akit tayo. Patay muna natin yun. Wala match. Tara, compress. Papa-image ako. 3, 2, 1. Image. Tara, akit. Patayin lang natin yun. Kulit ng puta. Sabi kumukuha. 5-6 ha. DDS yun, pare. DDS. Ano yun? Pahayaan lang natin. Okay lang. Doplat lang. Tayo ata ako kanyan, coach. High plat. Ano, magka-clash natin to? Sige. Tara. Push na. Ito, maglilinis Flashing na lang. Linis. Flashing. May CD na ba? Gusto nyo? Patayin nyo. May CD? May CD tayo, Matt? Gate pa, gagi. Press nandito. Paoti, kunin na kaya natin. Par, loob lang, par. Kunin natin. Okay, Matt. Ilang. Grabe Grabe naman yung OT natin. Naka-plus 9. Tangina, plus 8 set. Grabe ka naman, boss. Tara. Teka lang, compress ha. Papa R3 tayo after. Kailangan natin si Matt. Phoenix. Wait lang. Akit na yun pag nakuha. Ah? Akit yan pag nakuha. Kasan si Tito? Nasa labas pa, Phoenix ha. Nasa labas. Sige. Hintay mo. Pagkaluwa R3 tayo. Masok na. Sige lang. Dito na tayo. Oras na ito kay Matt. Ay, hindi pa pala ba naluluwa? Hindi pa. Gagi, hindi ko na orasan yung 61. 5% pa lang daw, gago. 5% pa lang. Dapat Grabe lang. nag-work yung OT, di ba? Loading yung ano. Idol. Uy, teka lang. Kuha na. Tara, compress. Dali, papa-image ako. 3, 2, 1, image. Part 3. Nasa LDDS. Bilang R3 tayo. Phoenix mid. Low flat. Masok na parehas. Low flat. Pa L2. Tayan. L2. Hintayin na L2 ha. Tayan ha. Lag naman to. 5, 4. Phoenix, sync. Gate. Putang ina nyo. Gago, Lagunos. Akit lang. Dali, may DDS. Akit dito. Ano yung kugang? Clear. Tara, Phoenix. L1 na yun. Phoenix L1 pare, main wave. Phoenix. Tara, L1 na. May image pa. Hitable na. Hitable na to. Hitable na par. Kakain na. Puso nyo na. Putang ina, kapatay pa. Ay, kuya. Pasok lang L. Bus. Ano ko? MH ko. Okay, L1 lang. Pasok L na matay. Ako lang yata namatay, gago. Ay, meron pa. Naka-cancel. Teka lang ha. Papa-image ako ha, 3,
1 MH. Baba. Sige lang. Mid. Palibutan nyo na to, Gar. Tuko na doon. Hitable, Gar. Hitable, portal. Harap gate. Meron pa, oh. Harap gate. Yung Jules. Gago. CD Reso ko nung. Tara, par. Baba. May namatay ba? Balik ka mid. Meron. Balik mid. Dami namatay. Balik mid. DDS, likod. Approaching. Gate. Ready, makase. Up. Putang ina nyo. Ganyan dapat, oh. Walang atras. Busin nyo na. Kaliwa, makapal. Kaliwa. Walang baba. Palag. Gago. Putang ina. Sakit. Puro brawler. Gago. Sige, apakar. Natodi. Apakar. Putang ina mo, namatay pa. Sige lang. Tayo. MH ha. Sige. Dami namatay. Apakar. Salin nyo yung Uzi pare oh. Ay, yung Uzi pasali. Nakin yan. 3, Asan na ba? 2, 5, 5, 5. 6. Nasa Arbox. Pasok. Dali, akatin natin yan. Kaya pa City. inaantayan eh. Nawala. Nasa Arta. Nasa- Labas. Papa-MH ako, ha. Uzi Labas pasali mo, 3, nalabas ka, Uzi. 2, 1 MH. Tara, R3. Okay, wait. Wala R3. sila image, wala nang image ata. Kahit patayin lang natin yung OT par. Ipapatayin lang, Oti. Pasok kayo, R. Mga ano. At lang pumasok ko sa Arno, doon siya nakatambay. Argold. Na-DC 3, yata yung mga EPS eh. Ang daming One. nahuli ah. Tara, push. Dami na huli, gagi. Push daw Tinira par. na ako. gago. Tinira na ako. Pasok ko eh. Pasok na. Gago. Gago, grabe yun. Ayaw po. Ang ina, ubus. Kiloti. Ano yung DDS? Reso. Gate. Reso. Sa akin yung KJ ah. Ay, cooldown sa akin. Sige lang, naka-magnetic ako. Wag Sorry, na parento siguro. kayo ah. Awat na Papa-MH tayo. ako. Awat na. Dito lang, pa. Dito lang. Maaga 20 pa mag-tip, seconds no? pares. Baba Pares pa na tayo. throwback sa up yung reso. Throwback pares. Ayun na, okay na. Sumakasaro mo. Tara, para R3. Tayan. Ihaba, R2. Tayan R2, ah. Tayan Tayan 3, 2, 1, push. Gagi, DDS hindi. to. Dito muna, walang bababa, DDS yan. Beautiful ah. Ayun yung dito. Tara, arm muna. Gago sino yun? Papa-MH ako, ah. Lapit, R1, 3, 2, 1 MH. Tara, R3. Gagi, ping. Ay, tapos na. Si ano yan, si Mochi yan, beautiful eh. Oy, gago. Tara, Dead. Dead. Sino ba yun? Oh, Di ka Mochi, ba? gago. Ito, ay, wag wala. R3 lang, R3. Gago, walang Ah. MH ano, Pepeng Mamachi. Sige lang. High plat. Sorry. Nasa L3 yung ano, ah. Pasok na. Ito na, approaching Phoenix Menuet. Baon. Ready. Kaliwat kanan, ah. Crashing na. Press, dali, papa-MH ako. Tara, push muna natin. 3, 2, 1 MH. Bisa ng DDS. Busta. Balik na. Prosper yan. Tirahin yan eh. Huwag niyang tirahin. Balik. Nagamit kayo. Balik lang. Wala pa, Reso wala pa. patay. Reso niyo yung mga DDS kung nabuhay sila, mga FS. Pareso daw yun. Pareso kayo dun. Huwag tayo lumabas, Kar. Hindi, Mga maaga pa FS naman. lang par. Tara, papa-image ako dito. Maaga pa naman eh. 5 minutes time tumambay dito. Okay na? Papa-image ako, 3, 2. Ito ah, sync. Nasa Saan yan? low flat. Sige, dito Sync. lang. Tangin, makikita natin yung DDS eh. Dito lang. Diyan lang kayo sa loob. Magko-crossfire tayo eh. Ayun na, klinash na nila. Gusto nyo baba muna tayo? Maaga pa naman. Sige lang. Tara, compress dali. Papa-image ako. 3, 2, 1 MH. File tayo, file. L3. File 1, dali. Hintayan L2. L3. Walang atras ay mga nasa unahan ha. Ito Putang pa yung Peekaboo eh. MP pala to eh. Sino ba yan? Diretso. Parang Nagdadrip doon. Parang si Say yan ah. Baba. Ayun, busin yan. Baba. Pamit. Parang si Say. Si Dex. Huwag niyo patayin yan. Wala. Laser. Asa na yun? Papa-image ako dito. Pumasok ano? Saan?
Sync mid, sync mid. Pwede Mama G. Tara, sasagadan natin to. 3, 2, 1, MH. Sagad na, putang ina, busin natin yan. Atin na, namin yan, DDS. Nasa L Namin yan. Galing L Oy, ayun o, nasa DDS. portal o. Gago si Hunt, si Hunt. Nasa mid. Yung si Hunt, May gago. nerd. Ha? Plank. May plank. Nasa L1 yung Lang ano. ang puta. DDS. Ang ina. Tangina mo. Nga tayo, tangina to ni Tokyo. Plank. R1. 5 verify ha. Tara. 30. Akit. May image Yung ka. yata nila. Sige. Smoke ng MF. Papa-image ako R3. Tulid ni Oras Kim. nito, 30. 3-0. R3, papa-image ako. 3, Nasok nila. 2, 1, MH. Aba, nasan yung iba? Okay, so, tulak nyo na. Prosper na yan. Dead. Tagol. Wag. Labas. Gago, tumitira. Epek tumitiro. Huwag mo tira, Epek. Argold lang, Tingnan Argold. mo, nasa MF ako. Tingnan mo. Gago. Argold. Parang lang malinis. Argold. Epek talaga, oh. Parang Ay, ito! Gago, Sing. Gago. Katalikod ako. Ingay kasi nito. Ako na. Wala, na-res ako yung DDS. Tara, pasok MF, pasok. Kakatirahan tayo dyan. Wala, hinahabol na rin ng DDS Rasin yan. yan, oh. MMR yan. Yung mga nagpapa-MMR. Sige, di na lang. Ay, Papa-MMR MH. dyan. Era. Iyak na naman si Oli niyan. Ay, thank. Gago, pinapatay. KNZ oh. Pinapatay, gago. Pinapatay. KNZ gago. Gago, pinatay. Pasok lang ha. Pasok lang. Wala. Sira ulit si MJE na to talagang umiisa. Si Col Ay, Mike natin. yun, di ba? Si Col Mike. Oo. O, press. MF lang. Pa-image ako, dali. Isang baba pa. MF. Yan, mga ano to. Yes. L3 tayo ha. Ay, gagi nandun. Tara, dinis tayo R3 ha. 3, 2, 1, MH. R3. Tara, naubos sila oh. Ready. Makase. Putang inang sarap niyan. Oh, sagad. R3 lang ha. R3 lang. R3. Huwag niyong patayin yung IC. Sa MF yung ano, yung main. Ng PNX. Tara, R3 lang. Argold, may image pa. Wala mapasukin kayo. Ang ina mo. Ang ina mo, MF, gago. Wala ka MF. naman. MF. Ang ina mo, Wenzel. Plank. Wala, ubos sa DDS yan. Si Pika po papasok. Gago lang ang tama nun, MP. Ito, oh, MP yan, oh, MP. Maganan Yan, tropa tayo. Gagi, ano niya yan. Gago siya nagbigay sa akin. Si Uzi biniin ako. Dami nakabang upat. Oh, gago. Reso nyo. Dali, reso nyo. Paotin nyo. L3. Gago nagsasayang ng gold yan, oh. Gago. Kayaan nyo na, huwag nyo muna patayin. Blacker. Patayin nyo, gago. Gagi, baka si ano yan Si Ninong yan Stress na naman yun. Sapa. Baka si Salim yan Ready kayo, dali. Papahin mo sa babata. Baka si Salim yan Sino ba yan? Dali, papahin mo Sa siya. Lim? 3, 2, 1. CD, MH. CD, Mama G. Ah. Shata ni ano, ni L. R pala. R. Gagi, ubus na sa kanila, gar eh. Wala tayong gagawin dyan eh. Tara, high plat na lang. Wala na, high plat na lang. Same ng Ayun badge. na. Tignan mo yung badge ng FS. Sige na, Carl. Mag-live ka na ng guild. Ang ina ay maglilib dyan ha. Putang Wala ina. pa, 3 minutes pa lang eh. Dali na yan. Gagi, ubus sa MMR ko. Ang ina, ubus na sa kanila. Relax Gagi, Uy, tara. mga papa MMR. Sige, bahala na. Kaya na yan. Wala kayo dyan. Baka ma-overconfident. Dali. Compress, dali. Bababa tayo. File. Wala na yan, Gar. Di makakakit sa DDS. File 3, L3. Gago, baka makasali si Picabo, ah. O nga pala. Wala, putang ina. Wala tayong tatatabutin eh. Isa L1. lang yan, isa lang. Kahit isa lang. Wala na daw siya CD. Nagsayang ng CD. Beautiful. Ganda ng Baba. Very beanie ba, Mama G? Wala akong mid R. Pumasok Very ng pili L. ba? Kiris ha. L. No image. Paling daw, Saka, low mid. Dali. Papa-image ako dito. Wala ka MH Wala ka 3, MH. 2, 1, MH. Para sa atin, harangan natin. Tara, L.
Huli Ayun nyo. na, nagpaara ng DDS. Hindi na kayo Nagpaara. Nino. Gago. Good Gago shot, talaga yung Gagi. good shot, oh. Teka lang, sige. Mag-kills na kayo. Ako nang titingin dito. Wala, Tingin ko na lang. nag-question mark. Sila Gagi. Lagot kayo. Lagot kayo, Gar. Sabihin ko na lang. Ito Baka naman ako masalis sa yan MF. tayo. Hindi, nandito ako. Sige. Mali, nagulat. Wala, ako daw, wala. Good shot na naman, par. Sigurado ka. Yes, sir. Goping, minapatay ka. Okay, MMR kayo dyan. Patay na ako dito sa MF. Gago Ay! na laban. Niraid Ayun tayo. na, nandito. Yun lang. Nag-clash dito, DDS. L kayo, L. Gago, Pasok. nag-cross pa. L1 lahat. Dali, L1 lahat. Tasan ba kayo? Tingko Papatayin hindi tayo ko dito. Gagi, sasalisihan tayo. Dali, compress. Akyat. Saan? L, akyat. Nasa L, nasa MF. Tangina, nasa na ba kayo? MH. Dali, MH na. Ignorin nyo Akyat. na yan, ha. Wala. Umakyat din sila, ha. Nag-alter rin. Sige. Tirahin. Huwag nyo nang tirahin, par. Huwag nyo nang Kill OT tirahin. lang. Kill OT. Gago. Gulat ako, dumaan. MF. Dali. Gago, wala pa silang command. High plat. Pero for Ceasefire. 20 seconds, pasukin nyo na. Pasok. Pinasok ko na. Kill OT. Pasok lahat. Pasok, gago. Patay mo, pare. Kill OT. Side oh. Uy, gago. Gago, ano yan? Ang ina nyo. Nasalisihan Salisihan. tuloy tayo. Ang ina. Nice, G. Tang ina. Tira pa, mga unggoy. Hindi ba po? Okay lang yan. Nice eh. Marami naman kayo. Okay na yan. Sino bang tumira? Nagkakapot. Kinaman daw nila eh. Ayun, kinaman daw nila eh. Kaman daw nila eh, tirahin. 1 minute. Pasalisi. Okay na, parang nalungkot kayo para. Biglang nalobat ang putik. Wala daw, hindi na. Nice, G. Para sumaya naman daw sila. Ayaw na magpasahod ni Tina Kaitan. Thank you po. Sipagin mga Phoenix. The beautiful sana lahat. Sino ba yun? Kung ako pinasakop nyo eh. Sino yun? Hindi ko alam kung sino yan. Gago, nakailang CD yun. Baka nga si Salim yan. Kasi yung Salim? badge. Si Ninong, sino nga yun? Yung Malgar. Sino nga yun, Malgar? Si Mochi sa'yo may beautiful na guild. Salim, ano nga yung gen nun? Si Salim. SG? Hindi, yung ginagamit niya na brawler ngayon, yung Ben. SM na Ben. Tama ba? Mali. Yung Benasol. Ayun. Oo. Gago, ilang ano yun CD ginamit. Alam ko yung ganun yung badge nun eh. Tag daw yung Uzi. Oo. Tanginang scouter to, ang lag. Pasali si Gago. Okay lang yan, baliw. Para ganahan maglaro. Nandun ako sa MF, kasama ko, nakikita ko si Uzi, biglang dumami ang puto. yung good shot talaga pa si Muno, no? Tirahan. Good shot talaga yun, par. Beautiful yun. Gago. Joke lang. Isa ka pang manyakis. Ulit ng piga mo, Gago. Gago na kailang CD yun. 5 yata eh. Tignan mo, asan na yung peekaboo? Same din yung badge ng pinang-ootin niya, no?
ni Salim. Edi beautiful sana lahat daw gago. Thank you po. Nakapasok na si Tokyo eh. Hindi pinatay eh. Sakto yung pindot nila sa clashing sabi. Oo. Kaubusan. So, Nauna yung DDS pumasok, di ba? sa Phoenix mapupunta yung pang Bilisidin. Tara, takal tayo par. Sa